Ganon. Go. Dapat straight face only. Straight face, ah. Oh, okay. Very good. Next. Mayel, your turn. No reaction siya. Very good. Damihan nyo. Very good. Sinasawsaw lang yung Dapat uminom ah. Inumin na. Inumin na. isang lagok. Sarap. Oh, how about you, Aren? Sige, your turn. Good. Ikaw din. Again. Round 2, Eli. Oh, round 2. Kaya nga round 2. Round 1 yung kanina. Let's start again. Oh, again. Last. Lagok, ah. Dapat meron ah. Straight face. You go there. Magputas ka. Oh, dito ka. Sige, doon ka muna. Dito ka. Doon ka muna. Dito ka muna. Oh, next challenger. Oh, I lost. Mayel, Next lagok, challenger. lagok. Walang sawsaw bunganga. It's only Kuya Lionel versus Ate Mayel. Inom Lagok, ah. Lagok ah. Nalagok siya nga. Masarap. Yes, Eli. Okay, so ang winners ay... O, anong dare ni Eli? Tumae siya. Ala? Say hi. Hi there. Hi. Say hi. Tagal naman ng spoon na yan. No spoon. Dali. Mamaya na. Ang school ko yan. Ang school ko yan. Ang school ko yan. Wow! Yan. Isa pa. Baso pa. Oh my God. Mia pang